All right, welcome to Morning League, NBA and GOB. This is between Apple Gold and Swift Car. Okay, 2 minutes bago tayo mag-umpisa.
Magana ba to, Kom? Magana ba to? Ay, Bukad. May tahan ng bola po to sa basket. Bukad. Ay, pinasa kay Abogado. Abogado to Bukad. To Sinyadosa sa ilalim. Kenneth. Wala. Sinyadosa, stop J. 2 points, Sinyadosa. Living legend, Soliveres, pahingin number. Soliveres patungo sa kanyang basket. Eh, binigay kay Sanchez. To Anunciacion, wala. Rebound, Strong Velasquez. Pass break. Bukad. To Atorne. Sinyadosa sa ilalim, wala. Rebound, the elastic man. Ayun. Bola po ng shift. Jersey number 44. Soliveres, ibinigay kay Sanchez. Anunciacion sa gilid. Ayun, intercepted by Velasquez. Pass to Bukad. Bukad, easy 2 points. Bukad. Soliveres. To Amiril. To Soliveres. Sa ilalim. Tapik by Thor, the tower. Ay, bola po ng shift. Amiril. Anunciacion. Wala. Rebound. Ayun, may foul po tayo. Jersey number 0. Amiril. Mabait yan si Amiril. Amiril, jersey number 0 foul. First team foul. Bukad. Playing point guard. Ibinigay Sinyadosa sa gitna. Pumuol na bitawan ng bola. Ang rebound, Abogado. To Velasquez. Velasquez sa gitna. 2 points. Velasquez. Score po natin 7-0 in favor of Apple Gold. Soliveres, the legend. Anunciacion. Salinas. Wala pa rin, maalat. Rebound, Abogado. Sinyadosa. Tululoy. Bukad. Velasquez na naman. Ayun. Loose ball, jersey number 30. Anunciacion. Aba. 7-2. Bukad, trying for 3. From the long distance, wala. Rebound, Sinyadosa. 2 points, Sinyadosa. Ayan. Playing point guard ngayon, living legend, Soliveres. Ibigay kay Elastic Man. To Amiril. Sanchez, umikot, basket count, Sanchez. Ayan, ball throw by Sanchez. First team foul. Second team foul. First team foul. First foul. Sinyadosa. Ayun, complete shot. By Sanchez. Ayun, Bukad na kanilang point guard. Bukad, binabantayan ni Salinas. Bukad sa ilalim. What a connection. May foul po tayo. Jersey number 0 foul. Jersey number 0. Amiril. Second foul. Sub. Sino? Amiril out. In Pajarillo. Ayan, first quarter, second foul na. Matakaw talaga to sa foul. Sinyadosa, wala. Oh, 1 point, Sinyadosa. Salinas, sa ilalim. Anunciacion. Sanchez, pumik. Wala. Rebound kanino? Agawan. May jump ball po tayo. Between. Okay. Bola po ng shift card. Soliveres to Salinas. Salinas, binabantayan ni Abogado.
Pinasa kay Noyce Oliveres. 10 to shoot. Oliveres. Wala. Rebound. Abogado. Umatake. Bukad. Umere. May foul. Who's foul rape? Jersey number 1. Sanchez. Ayan, sub-standby. Iyon, Campos. Bukad. Mamaya na pag na-shoot. Rep, reserve sub po tayo. Ayun, Bukad. Last through. Line violation, sub rep. Anunciation out. Injuries number 6, Buano. Tore out in McDonald. Prilaro? Napili doon. Jollibee. Jersey number 3. Buano. Ebe kay Sanchez. Boboste. Lastic man. A-Sub-J. Ayun, nakuha na rin ni Salinas. Okay, jersey number 9. Bukad. Ibinigay kay Abogado. To Velasquez. Ayun na naman. Easy shot by Velasquez. Yung score po natin, 7-12 in favor of Apple Gold. Salinas, susubok ng 3. Wala. Rebound, Olivar. Ayun, Bukad. Bukad, umatake. Abogado sa ilalim. 2 points, Abogado. Timeout! Shift card. Back to the ball game. Bola po ng shift card. Shoutout kay Papa Ryan. Papa Ray. Ryan Pistano. Ryan Pistano. Pajarillo. Pajarillo pa rin, ibinigay kay Oliveres, pumukol, wala, rebound, Velasquez, binato kay Bukad, Loloy, lilipad, bumali pa sa ere, rebound kanina mapupunta, Buano, ibinigay kay Sanchez, Sanchez, umatake, bumaga, basket count, Sanchez. Tibay naman ni Sanchez, veterano, Bukad, ibinigay kay Jollibee, Olaibar, dahil liper, may foul, Sanchez. Pangilang foul? Second personal foul, Sanchez. Subrep. Velasquez out in Batang. Batanggenyo. Last through, Olivar. Wala, rebound, Sanchez. Ibinigay kay Buhano. Buhano playing point guard, umatake. Salinas! Oh! Grabe ka, lastik man. Tuwang-tuwa si Macy's mo. Oh, mashallah. Hard to do? Very good. Oh my God, very good. Thank you. Pajarillo. Salinas. Binabantay ni Batang. Buhano. Umikot. Pumangat. May foul. Jersey number 8. Sarmiento. Sarmiento. Foul jersey number 8. Batang.
Sub. Sino? Sonny Perez out. Inofficial. Ala, kayo na foul ba? Oh my God, not bad. Very bad shoot. What to do? Buano. Ay, second two by Buano. One point. At tumatawa pa yung isa ron. Dito ka, kape. Buwad. Jollibee, wala. Rebound, Buhano. Ang kanilang point guard, Buhano. Oh, intercepted, Abogado. To Batang. 2 points, Batang. Ayan, Pajarillo may taan ang bola. Binabantayan ni Bukad. Pajarillo to last take man. Fumik. Ayun, wala pang warm up. Intercepted. Pajarillo from the way downtown. Wala. Rebound. Salinas. Pajarillo again. Bang! 3 points. Pajarillo. Bukad. Nagtuturo. Buwad, ibinigay kay Olivar, umatake, power move, wala. Rebound ni Buhano, official. Genre, isayaw mo na yan. 2 points, official. O, score po natin, 1-20 by Apple Gold. Bukad, Batang, umikot, stop J, wala. Rebound pa rin ni Batang, wala pa rin, Olivar. What a footback, Olivar. Jersey number 9, 8-18, Pajarillo. Ibe kay Buano sa side step. Oh! Ayun, di nagkaintindihan. Dalawa po. Rep, sub. Abogado out in Flores. Jersey number 9, Bukad, Luloy. Bukad. Flores. Bang! 3 points, Flores. Pajarillo. Buano behind the back. Bumaga. Grabe si Buano. Veterano. Batang second personal foul. Veterano to si Buano. Matangkad na. Mahaba pa. Oh! Grabe ka lakay. Nagbartak lakay. Abalos. Buad. Ayun, intercept. Official. 2 points, official. Time out! Rep, pasensya na, di marinig. Huwag ka tumawa, dito ka, magkapi ka. Halika. Huwag ka dyan. Makita ka ng misis mo dyan, mapapagalitan ka. Godi. Mang Rudy. Bukad. Olivar, umangat. Oh, 2 points, Olivar. Ayun kayo ito yung kape.
Magkapi ka. Ayaw, Paharilyo. Ibigay kay Salinas. Lastic man. Official, babangga. Oh! Wala, rebound. Abalos. May foul. Olivar. Wala pang penalty. Wala pa pong penalty. Olivar foul. Bohado na sa linya. Ibinigay Abalos. Oh, Abalos, wala butata. Rebound, Batang, the bulldozer. Umangat. Oh, grabe ka, Batang. Ibang klase si Batang pag nakabuelo. Paharilyo. Binabante ni Batang. 20 seconds. Buhano, dinaan sa pagka-veterano. 2 points, Buhano. 10 seconds. 5. Flores, wala. Rebound. That's the end of the first quarter. Pahingin number. Ha? Wala nga ito. Tape daw, tape. Kamo si Paraluman, tayo ay bata pa, galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha, ngunit ang paborito ay ang pagsayaw El Bimbo. Pest control, Pestano. Ako, pest control ako eh. Si Ben, parehas kami. Malis na ako sa pest control ako. Hindi. Paharilyo. Playing point guard, Paharilyo. Binigay kay Official. Ibinigay kay Paharilyo. Bohano the veterans. Paharilyo, umatake. Stop J. Ayun, Velasco. Napakasimple. Rebound. Toto. Ayun. Nakuha ni jersey number 87. Ayun. Nabitawan. Ayun. Paharilyo. Jersey number 18. Paharilyo patungo siya ng basket. Official. Fumik. Mumangga. Umatake. Umere. Rebound. Nandito. Velasquez. To Pestano. Pestano binigay kay Kapitan. Binigay. Oy, mali yung napasahan. Paharilyo. Ayun, intercept. Velasco, side step. Wala. Rebound, pest control. Lakay. Wala. Rebound. Kanino? Paharilyo. Paharilyo may talang bola. Paharilyo zigzagging. Paharilyo, Official. 2 points. Official. I-score po natin, tabla. Rebound po ni Whopper. Nanali. Ayun, Velasquez, bobomba, umatake. Ibinigay, bap, Kapitan. Bang! Kapitan, 3 points. Anong ginagawa mo? Paharilyo. Ibinigay kay Velasco. Nakuha ni Official. Abalos. 2 points. Abalos. Kapitan Whopper. Nagtuturo. Nanale. Ibinigay kay Kenneth Velasquez. Wala. Grabe to si Abalos. Paharilyo. Umatake. Abalos. May foul. Nanale. Grabe si Nanale. Sexy sa profile
Sexy sa profile. Sa personal, chubby. Abalos. Ibinigay kay Pajarillo. Velasco. Velasco, wala. Nakuha ni Kapitan Whopper. Bye. Umatake. Kituto, gilintian, gid. Grabe, gid. Di makaya. Pajarillo, ipinasa kay Buano. Buano, tumira ng triples. Wala, rebound ni Toto. Toto, ibinigay kay jersey number 12. Umatake, umikot. Wala. Rebound ni Buano. Ibinigay kay Pajarillo. Ilonggo ng announcer. Pajarillo. Rebound. Pestano. Nakuha ni Nanale. Kung Toto. Toto. Umatake si Toto. Bumangga. Toto pa rin. Wala. Pajarillo. Pajarillo umatake. Ibinigay kay official. 2 points si official. Announcer, Ilonggo. Wala, rebound ni Pistano. Rep violation, rep loose ball. Huwag kayong magtaka, Ilonggo ang announcer. Nanale. Sino ba apelido nun? Godines. Ayo! Not in my home, sabi ni Velasco. Nanale. Ayun, rebound. Pajarillo. Official, di ba katakbo? Loose ball. Ayun, Nanale. Iwi kay Kapitan Whopper. Kapitan Whopper. Pestadio, susubok. Oy, wala ka niyan. Rebound, Buhano. Umatake. To Abalos. 2 points. Time out. Apple Gold. Grabe ning laro naton. Ilonggo ning announcer. Ilonggo. Shoutout kay Madam nga Ilonggo. Shoutout sa Madam ni Pajarillo na Ilonggo. I-score po natin. Apple Gold 32, 33. Shift card. Ano po yung number ng dalawang opisyal? 73, Velasco. Alis na Velasco, 73. Pero ano apelido niyan? Apelido niyan si Velasco. Okay, jersey number 9, Bukad. Bukad patungo sa kanyang basket. Bukad, ipinasa kay Godines. Godines, umatake si Godines. Godines, ayun, Binuaya, butatang inabot ni Godines. Alang yan kasabi. Shoutout kay Marson Kicks. Budoy Olier. Ay sabi Ilonggo ning announcer. Tuwang-tuwa yung mga audience ng Ilonggo announcer. Plastic man, wala. Rebound, Godines. Binigay kay Bukad, Rumagasa! Wala. Rebound ni Lastic Man, nabitawan. Anong pinagagawa mo? Pajarillo, bumagka. Velasco, 2 points, Velasco. Ayun, Bukad, binabantayan ni Velasco. Binigay kay Godines. Linti, announcer to. May foul. Who's foul? Velasco, foul. Sam. Linti. Shoutout kay Maston. Kung gusto niyo bumili ng sapatos kay Marson. Cynthia Dosa, favorite spot, rebound. Loose ball si Toto. Velasquez. Ayun, shoutout sa mga Bisaya nga ni Abot.
Velasco, wala. Ayan, bukad. 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 Atake sa ilalim. Oh! Kaya. Sino ito? Sa panira na? Lintik gid aw. Shoutout sa akong mga amigo nga Bisaya diha. Ayan. Pajarillo. Pajarillo. Ang bilis mo. Pajarillo. 2 pence. Ayan. Shoutout kay Nads. Sa PE. Anong pinagdadamog mo dyan? Tor na tower. Wala. Senyadosa. Power rebound. 2 pence. Ang ganda ng pagka-setup, no? Ang ganda ng pagka-setup nyo. Oo. Kaya nga eh. Salinas! Bang! 2 points Salinas! Velasquez, umatake si Velasquez. Velasquez, umatake, nabitawan ng bola. Sub tayo, rep. May sub po tayo. Pajarillo, pahinga. Pajarillo, pahinga. Ayun, shoutout po sa coach ng EMT Jeans. Magandang umaga sa iyo, coach ng EMT Jeans. Coach, magandang umaga. Ilonggo ng announcer, coach. Buhano, umatake, wala. Ayun, may foul. Oh, sumahabit pa. Who's foul? Jersey number 13. 13. Tor na tower. So, tuwag-tuwa si Olier. Tuwag-tuwa si Olier. Ayun, basket count. Sub. Buhano out. In anunsasyon. Oh, shoutout kay Budoy. Tawang-tawa ka dyan, Budoy. Bukad. Pinasa kay Batang. Oh, bulldozer talaga si Batang. Grabe katibay ni Batang Awa. The living legend, Soliveres. Ayun, Velasco. Ayun, di nagkaintindihan. Yan. Bukad. Torda Tower. May foul tayo. Armenta. Foul jersey number 28. Armenta. Ayos to. Ayun, abangan po natin ang bonus throw ni Tor. Kung papasok pa o hindi. Ayun na rebound ni Anunsasyon. Ilonggo din si Anunsasyon. Official. Anunsasyon. Armenta sa gitna. Velasco. Wala. Rebound. Senyadosa. Ibinay kay Batang. Toto. Velasquez. May foul. Oo, nagkabanggaan yung Ilonggo at Bisaya. Meron. Time out? Time out. Back the shoot. Velasquez. Oh. Shooter sa Ilonggo. Toto. Pangalawang throw ni Toto. Ayun, 2 for 2. Time out! Car. Ano yun? Cab ba yan? Cab? Shift car. Kala ko kayo. Shift car pala. Ayun, shoutout si Kamet. Ilonggo po din si Kamet. Grabe si Kamet, shoutout. Si Emil Castillo, shoutout. Lakay. Grabe ba? Mura mag. Para kang nag-ihaw ng barbecue, Kenneth. Soliveres, ibinigay kay Velasco. Velasco may tahan ng bola. Velasco.
Velasco binigay kay Arbensia sa gitna. Wala, Arbensia pa rin. Wala, rebound. Dois Oliveres. Ilista mo na. Ayun. Ang ganda po ng laban natin. Bukad ang bintana ng bola. Bukad, direkta. Bukad, wala. Rebound. Batang. Bukad. Senyadosa. Lost ball. 1 minute and 30 seconds. Ayun, bola po ng Apple Gold. Kenneth nasa labas. Velasquez ibinigay kay Bukad. Bukad to Senyadosa. Senyadosa to Batang. Velasquez. Senyadosa. Umagat! Oh! Not counted. Not counted. Okay, shot clock. Meron po tayo dun. Meron tayo dun. Hindi na po namin kailangan i-announce yung shot clock kasi meron tayo dun. Nakikita po natin dun sa backboard. Meron pa dito. Senyadosa, rebound, Velasquez. Bukad. Nag-iisang ikaw. Bukad. 2 points. Bukad. Velasquez. Armentia. Soli Perez. Ilista mo na. Wala. Rebound. Ayun. Rebound ni Kenneth. Velasquez. Velasquez. Senyadosa. 2 points. Senyadosa. Seconds to play. 35. 15 to shoot. Ayun. Same ball. Same ball. 12 to shoot. 12. Shot clock. 12 to shoot. 29 seconds remaining time. Velasco. Wala. Rebound. Batang. Foul. Anunsasyon. Jersey number 30. 25 seconds. One seconds different between shot clock and the... Velasquez. Velasquez. Sa ilalim. Arbentia. Salinas. 2 words. 5. 6 seconds. 6 seconds. Senyadosa. 2 seconds. 2 seconds. Wala tayong running time. Standard. Isa kay tumano. Pag under 2 minutes tayo ata eh.
Bola po ng shift car. Shift car, shift car. Shift car, shift car. Sa second quarter, binigay po sa Apple Gold. Bap. Paharilyo. Ibigay kay Abalos. Abalos, ibigay kay Paharilyo. Paharilyo. Ito Bohano, the veterans. Bohano! Oy! Bohano pa rin. Bohano! May kasamang foul. Bohano. 23 foul. Ulaybar. Ilang foul na si Ulaybar? Second personal foul, Ulaybar. Bohano bonus draw. Parang nilalagay lang ni Bohano sa liga. Ayon, abogado, may attorney ka pa. Abogado, walang tao sa barracks. Ulaybar sa gilid. Sanchez, Velasquez, rebound ni Abalos. Ibigay kay Paharilyo. Paharilyo may tanang bola, binabantay ni Abogado. Paharilyo to the veteran Sanchez. Wala, rebound. Ulaybar, Harvey Ulaybar. Ayun, nagkabanggaan. Batag, raragasa, umikot. Oy, grabe. Abalos, Salinas, dakdak mo. Salinas, 2 points. Ayun. Baliktad na po. Ulaybar, babangga, Sinyadosa, Kenneth. Ayun, Velasquez. Traveling po muna. Traveling po. Ang tawag ng ating referee, William Lakay. Sub-rep. Sub. Batang. Out. Ikay Nagarute. Ayun, shoutout kay Lawin. Ng Pampanga. Sanggalang. Pogi. Sanchez. Paharilyo. A-stop J. Abalos. Wala. Kapos. Bola. Tumama po sa dibdib. Tumama sa dibdib ni Sanchez. Abogado. Abogado. Binabantay ni Paharilyo. Flores. Sinyadosa. Favorite stop. Wala. Sanchez, nabitawan. Abalos! May foul si Lakay. Flores foul. 2 shots. Abalos. Oh my God, very bad. What to do? Where you are you? Not good. Very bad shot. Abalos. Wala pa rin Kapos. Not good sleep, ha? Ulaybar nakawala sa hawla. 2 points, Ulaybar. Grabe. Antiway. Paharilyo. Malamig pa si Paharilyo. Ayun, nabitawan. Abogardo. Atorne, 2 points. Grabe, bagong tupian si Abogado. Paharilyo. Binabantayan ni Flores. Paharilyo nakawala. Rep. Foul. Reaching foul. 27, Flores. Second personal foul, Flores. Abalos nasa linya. Abalos. Ibigay kay Bohano. Bohano binabantayan ni Ulaybar. Wala. Ayun, intercepted. Ulaybar na naman! Oh! Grabe itong bata na to. Ulaybar. Abalos! 2 points. Ang gandang bawi. Flores.
Binigay kay Velasquez. Flores from the way downtown. Wala, rebound ni Sanchez. Ayun, Olaybar. Oh. parang nagdadakot lang ng candy ah. Pajarillo, ibinigay kay Abalos. Last take man, Fumik, A-stop, J. Salinas. Matibay rin na si Salinas. Six minutes and 25. Abogado. Ibinigay kay Flores. To Olaybar. Wala. Rebound. Flores. Velasquez. Olaybar. Oh! Grabe yung dukot ni Olaybar. Matibay. Sunod, strong ka na ha. Ayun. Abogado na naman. Abogado. To Sinyadosa. Grabe yung dukot ni Sinyadosa. Pajarillo, babawi. Wala. Rebound. Kanino? Sanchez. Stepping on the line. Sanchez. Sub. Velasquez out. Into the tower. Tiberio. Sub. Mamaya na po. Nabigay na. Shoutout kay Robert Baclibare. Abogado. Tor. Ngayon, nasipa. Malis. Velasco. Wala. Rebound. Velasco. Wala pa rin. Tor. Rep sub. Niel out. Papa Niel. Bagong gising. Abogado, walang tao sa barracks. Tor na tower, nabitawan. Ayun, tower pa rin. Tor na tower. Ibinigay kay Flores. Wala, malakas. Rebound, Buano. Official. Binabantay ni Flores. Oh! Official. Ibinwaya. May foul. Sinyadosa. Yan ang foul. Sub. Sinyadosa out. In Pestaño. Sinyadosa, first foul. Warning for penalty. Pajarillo, umatake. Stop J, wala, malakas. Rebound, Abalos to Buano. Fumik. Traveling po tayo. Same foot, travel yun, same foot. Abogado, stop J, wala. Rebound, Olaybar. Buano, Velasco, binabantay ni Olaybar, nabitawan. Ibinigay kay Buano. Pajarillo, susubok ng tatlo. Bang! Trippers! Pajarillo. Flores. Ibinigay kay Abogado, binabantay ni Pajarillo. Flores, babawi. Bang! Sweepers, Flores. Pajarillo. Ibigay kay Buano. Sa ilalim, mahaba si Tor. Rebound, Olaybar. Oy! Flores na naman. Oh! Nagliliyab ang kamay ni Flores. Pajarillo. Ayun, nabitawan. Olaybar umatake. Tupes. May foul. Buhano. Timeout. Buhano foul. Timeout, Chief Car.
One-sided love broke me season down. I took it right when I hit it right. Shoutout kay Bonbon. Jowa ni Mastura. Ayaw pahingi number. Soliveres. Ayaw bonus throw ni Olaybar. Huwag masyadong galingan sa sunod. Happy viewing ka na lang. Olaybar. Olaybar out. In Sarmiento. Batang Sarmiento, ano batang no? Velasco, binabantay ni Batang. Velasco. Ayun, intercept, Abogado. Paharilyo. Velasco, nakawala. Velasco, binali. Rebound ni Pest Control, Pistanyo. The Pest Control, Pistanyo. Foul. Jersey number 3. 31. Sino? Okay. Velasco. Velasco, third personal foul. Two birds. Tor. Fourth quarter, no? Salinas. Oh! Grabe naman yung Salinas. Matibay. Pushing foul. Toward the tower. Eh, bonus throw ni Salinas. Salinas. Bonus throw. Tumira. Ay, 1 point ni Salinas. Ilonggo ang announcer. Ilonggo. Ayun, Abogado, may taan ng bola. Abogado, ipinasa kay Flores. Flores, susubok ng 3, wala. Rebound ni Velasco. Ibinigay kay Pajarillo. Pajarillo to Salinas na naman. Ayun, wala. Rebound ni Tor. Ayun, Salinas. Foul, Tor. Penalty tayo, no? Penalty. Third personal foul, Tor the tower. Third personal foul, penalty. Apple gold. Ba't nang babato ng cellphone to si ano? Mayaman din, nang babato ng cellphone. Ayun, shoutout kay Kuya Efren. Nasa Canada na po. Fuentes. Isa sa pinakamagaling na player sa Jeddah. Efren Fuentes Jr. Shoutout kay Suarez. Jimwell. Flores. Wala. Rebound. Tor. Sundot po ni Cabrera. Sub. Tor the tower out in Jollibee. Okay, jersey number 26, Pestanyo to the Bulldozer. Bulldozer sa gilid. Wala, rebound. The Pest Control, Pestanyo, butata, rebound. Batang, Bulldozer. Oh! Grabe si Batang. Good. Pajarilyo umatake, nakawala. Rebound, foul. Sino foul? Abogado, foul. Jersey number 6, Abogado. Na foul si Abogado.
Pangilang foul na yan ni Abogado. First personal foul ni Abogado. Bonus throw. 1 point. Third quarter, no? Ayun, 2 for 2 by Abalos. Kanino bola? Batang. Wala pa penalty, no? Wala pa? Third team foul pa para sa shift car. Pestano, ibinigay kay Flores sa ilalim. Atorne, pass control, wala rebound. Nakuha ni Abogado, foul. Sino foul? Velasco, fourth personal foul. Sub tayo, rep, sub. Sub. Sub, okay, pasok. Coach. Sub tayo dito, dito. Bang! Best control, Pestano. Pajarillo. Salinas, binabanta ni Batang. 20 seconds. Foul. Senior foul rep. Jersey number 3, Jollibee. Foul. Busog-lusog, Jollibee. Kung sa inasal pa, huwag kang aalis. Grabe sila kay. Abalos. 2 for 2, wala. Arriba pa pest control. 15 seconds. 10. Pajarillo! Grabe naman. 5. 3. Batamo! Grabe si Batang. That's the end of the third quarter. Ganda ng bawian. Maganda, walang ano. Twice to hit. Ya Muhammad, what to do? How do you do good? You good? Oh my God, not bad. Parang Saudi ate. Tingnan mo yung mukha. Tingnan mo yung mukha. Hindi ko alam kasi parang ano eh. Pepsi nagtatrabaho eh. Velasquez! Grabe! Grabe si Velasquez, parang nagpapaypay lang na barbecue sa taas. Parillo, binabata ni Bukad. Buhano to Salinas, wala. Buhano, umangat. Buhano to official, wala. Rebound is Sanchez. Velasquez, may foul. Official foul. Ang lakas ng team sa kabila. Matagal. I-score po natin. 11, no? 11. Sinyadosa! Oh! Grabe! Antibay. Pajarillo. Salinas.
Buhano. Official foul Batang. Blocking foul na po si Batang. 0-8 Batang. Third personal foul Batang. Batang, tatlo na ang foul mo, Batang. Salinas, binabantayan ni Batang. Salinas, 5. Shot clock, 3. Good, tumama. Batang, 2 points. Sanchez, 2 points. Foul, Bam, Whopper. Shoutout kay Rom Alarcon. Playboy. Whopper. Enrique Velasquez. Whopper. Velasquez. To Kapitan. Wala. Rebound. Buhano. Ibinigay kay Pajarillo. Pajarillo may tara bola. Pajarillo binabaga si Bukad. Wala. Kanino? Bukad, Rumagasa, Kapitan, 2 points, Kapitan Whopper. Salinas, binabantayan ni Kapitan. Salinas, nakawala. Salinas, may foul. Who's foul? 87. Whopper, Kapitan Whopper. Sub. Kapitan Whopper out. Batang out. 2 shots. Continuation yun. Salinas, 1 point. Ang linaw pati ng iPhone. Yeah, pala. Short, rebound, Olaybar. Olaybar, nakawala na naman sa hawla, may foul. Buhano. Sub-rep. Last take man out. Sub, sino? John Ray out. Olaybar. 1 point. Huwag mo masyadong galingan sa sunod. Happy viewing. Oh, grabe ka ba? Rebound. Ayun. Kapitan. Bukad. Kapitan. Wala. Velasquez. Grabe. Matibay si Mr. Barbecue. Buhano. Ayun, di makayuko. Bap. Namumutla. Medic, namumutla. Sabrep. Buhano, third personal foul. Ay, graduate. Kakapasok lang po. Kakapasok. Alang yan.
Kapitan! Two heads! Grabe si Kapitan. Paharilyo. Anunsasyon, bumagka. Wala. Abalos. Foul, Kapitan. Ilang foul na yun? Warning. For penalty both team. Abalos. Bonus. Lahat na nakalaban ng Appleberg, tambak maliban lang sa kaya Robert Abalos. Ulay bar na naman! Oy! Sayang. Ulay bar! Wala pa rin. Rebound. Paharilyo. Paharilyo. Binabat na tumama. 87. Penalty. Penalty. Whopper. Personal foul. Kapitan Whopper. Buy up. Upat na yung foul ba yun? Sa fourth quarter pa, upat na yung foul. Paharilyo, 1 point. Bukad. Lakas sa kata ni Bukad. Wala. Ulay bar. Wala. Rebound Buhano. Sonny Perez. Ay, sayang. Buwan. Kapitan. Wala. Ulay bar. Buwan. Velasquez. Sonny Perez. Boy. Sumabit. Papasok yung pogi. Salinas. Labas yung pangit daw. Alang kaya ka, Nel. Sab, Goodiness. Pasok isang pogi, labas yung pangit. Buhano. Grabe si Buhano. Kung sa Kapampangan na apelyido ni Buhano, Buano. Buhano. Wala. Rebound, Velasquez. Ibinigay kay Batang. Batang ibinigay kay Goodiness. Oh my God, Goodiness. To Batang. Goodiness. Goodiness. Oy. Oh, bar. Ang lalim ng dukot. Paharilyo. 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 Bumangga. Foul. Goodiness. Penalty. Sub-rep. Sub. Anunsasyon. Anunsasyon out. Inofficial. Nag-build na yung katawan eh. Baka i-improve lang yung shooting. Walang control pagka... Control eh. Ah, grabe si Ginoong Jeddah. Ginoong Jeddah Reyes. Sasabak yan sa Ginoong Jeddah, si Reyes.
Patbom. Pajarillo. 120. Bukad. Godines. Wala. Olay bar. Grabe itong bata na to. Halos kanya lahat. Official. 2 friends. Olay bar na naman. Olay bar! Oh! Not in my home, sabi ni Buano at si Avalos. Wala na, baba na, natawag na, baba na. Pajarillo. Official. Wala, rebound Batang. Bukad. Bukad, Godines. Oy, grabe. Nakagana ka shield kasi. Batang, umbrella yun eh. 4 ka na. Wala ka. Sabi. Wala kang ginawa, Batang, kundi foul. $13? Ay, malayo, 14. Ayun, Pajarillo. Pajarillo. 2-1, 2 for 2 by Pajarillo. Ayun, 12 na po ulit. Baba na tayo sa 12. Velasquez! Grabe! Matibay si Mr. Barbecue. Oh! Grabe si Buano. Veterano talaga eh. Batang! Bang! Reverse Batang! Foul, Tor. Who's foul? Jersey number 13, Tor. 13 si Tor. 13. Fourth personal foul, Tor. Pogi. Pag pogi talaga nakakashoot na yan, no? Shoot mo, Pogi! Wala. Batang. 2 minutes and 30 seconds. Velasquez. Grabe ang perimeter. 2 minutes and 20. Parillo. Buhano. Salinas. Official. Wala. Rebound. Ayun, intercepted ni Buhano. Last 2 minutes. Buwan. 15 to shoot. Sinyadosa. Grabe. Sinyadosa.
Paharilyo. Bang! Okay, ingat na lang po tayo. Commanding lead na yan. Ingat na lang po. Five, 7. Ayun. Ingat na lang po tayo. Commanding lead na yan. Pakiingatan ng sarili. May mga trabaho pa po tayo. Buhano. Wala. Batang. Intercepted ni Buhano. Salinas. 2 points. Buhano. Salinas, wala. Pang perimeter ka lang. $20. Okay, congratulations both team. Maganda po yung laban natin. And thank you sa kape. All right. Best player of the game goes to Kenneth Velasquez. Congrats, Kenneth. Thank you sa mga nanonood dyan ng live. Abangan po ang ating second game between Dabar Cats and Bismin Pride. Shoutout pala kay Zandro Joy, Emil Alcazin Castillo, of course, Bagsik Derit, kay Don Hanley De Vera, shoutout sa dyan, kay Ron Alarcon, Crystal J. Brigente, the MVP, kay Efren Fuentes, shoutout sa dyan, kay Jemuel Loha Suarez. Shoutout sa iyo. Of course, Jerwin Ramos Alenia, ang aking kumpare. Kay Dato Bonbon Mancao, shoutout sa iyo dyan. Kay Nico Certeza Gonyo. Kay LTK Loft. Shoutout sa mga nanood dyan na maya-maya. Abangan ng Dabar Cats and Bismin Pride.